በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይሁን። ክቡራት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነዚ ድምጽ ትሰምዑ ዘለኹም ኩላትኩም በመጀመርታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ጾም ሰላም ከም ዘጀመረ በሰላም ከም ክፈጽመና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና። በመቀጻል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብዛዕባ ሲኖዶስ ኤርትራ ብዝምልከት ንእሽተይ ጽሑፍ ጽሒፈ ነይረ ንዑ ብዝምልከት ሕጂ ክዛረብ ማለት እዩ። ሲኖዶስ ኤርትራ ሓድሽ ነገር ሓደ ዓብይ ለውጢ ገይሩሎ ዝብል ጽሒፈ ነይረ ማለት እዩ። ንዑ ስዒቡ ካብ ሲኖዶስ ኤርትራ እንታይ ኢና እሞ ክንጽበ እንታይ እቲ ለውጢ ስንገርና ገለ ዝብል ብዙሕ ግብረ መልሲ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰዓቱ ድሓን ክንነግረኩም ኢና ብምባል ስጋብ ሕጂ ፀኒሕና ማለት እዩ። እሞ እቲ ለውጢ ቅድሚ ምንጋረይ እውን ሎማዓንቲ እስኪ ቅድሚ እቲ ለውጢ ምዝራብናስ ሲኖዶስ ኤርትራሲ ኣሎ ዶ ትብሉ ወይስ የለን እንታይ እዩ ርኢቶኩም ኢለ ነይረ ማለት እዩ። ዝመለሱ ሰባት ኣለዉ፣ ብዙሓት መልሶም ኣለዉ። ኣብቲ መልሲ ክሪኦ ፀኒሐ እንታይ እዮም ኢሎም በቃ ስሙ እዩ ዘሎ እምበር ብተግባር ንቤተ ክርስቲያን ዝጠቅም ስራሕ ክሰርሕ ኣይንሪኦን ኢና። መሳርሒ ገሊኦም እውን ናይ መንግስቲ መሳርሒ እዩ ኮይኑ ዘሎ እምበር ንቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ዝጠቅም ስራሕ ኣብ ምስራሕ የለን። ምህላው ግን ስለ ዘሎ እንዲኹም ሲኖዶስ ኤርትራ ሓደ ዓብ ለውጢ ገይሩሎ ትብሉ ዘለኹም ዝብል መልስታት እዮም መሊሶምለይ ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ መልስታት ብዙሕ ነገር የተማሂረ ማለት እዩ። ኣብቲ ተማሃርክዎ እንታይ እዩ ህዝብናሲ ብዛዕባ ሲኖዶስ ኤርትራሲ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ ከም ዘሎ የተረዲኦ ዘለኹ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሎሚ ንስኻትኩም ትብሎ ዘለኹም ብዙሓት ዘይፈልጥዎ ሰባት ንርኢ ነርና ኢና ማለት እዩ። ሲኖዶስ ኤርትራሲ በቃ ዘይጋገ ትክክለኛ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ እሱዩ ንሱ ዝበለና ትእዛዝ ተቀቢልና ንኸይድ ዝብሉ ሰባት ርኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ በቲ ግብረ መልስኩም ከዓ ተሓጒሰ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ግብረ መልስናትኩም ሲኖዶስ ኤርትራሲ ዋላ ሓንቲ እንተሃለዋ ኣይንፀልእን ኢና ግን ሃልዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ እንተሰርሐ እዩ እምበር ናይ ቤተ ክርስቲያን ዘይሰርሕ ተኮይኑስ ዋላ ሓንቲ ኣብ መንጎ ህልዋት ዝተረኸበት ኣሽኑ ዝኸውን ወይ ከዓ ካብ ሙት ዝፈልዮ ነገር የብሉን ኣይጠቅምን ሰሪሑ ዘርኢ ኣይኮነን። ይሓስመና ዳ ኣሎ እምበር ኣይጠዓመናን እሱ ከዓ ዝገበረልና ነገር ዋላ ሓንቲ ኣይረኣናን ዝብል ማለት እዩ። በሉ እስኪ ሲኖዶስ ኤርትራ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ኣነ ከዓ ክምልሶ ከለኹ እንታይ ይብል መስለኩም? ሓደ ሕሙምሲ ብዙሕ ዓመት ዋላ ይሓምም እሞ ኣብ ዓራት ይኸውን ወይ ናብ ማፀሎት ወይ ናብ ሓኪም እንዳወሰድካ ታሽሙ ዝገብር ማለት እዩ። ሕጂ ሰባት ክብልኻ ከለዉ ኣሎ ዶ ሜቱ እንተኢሎምካ ሕማም ፈሊጦም ኣሎ ዶ ሜቱ እንተኢሎምካስ እንታይ ትብል? ኣሎ ኢኻ ትብል። ምክንያቱ ኣይተቐበረን። ግን ምስ ህልዋት ኮይኑ ከዓ ናይ ህልዋት ስራሕ ክሰርሕ ገለ ኣይትሪኦን ማለት ግን እታ ሂወቱ ስለዘይሓለፈት መቃብር ስለዘይወረደ ኣሎ ኢልካ ትምልስ ማለት እዩ። ስለዚ ህልውና ናይ ሲኖዶስ ኤርትራ ከዓ ብኸምኡ ክረአ ዘለዎ ማለት እዩ። ሓንሳብ ተወሊዱ እዩ ኣሎ ግን ከም ሕሙም ኮይኑ እዩ ዝነብር ማለት እዩ። ከምቲ ካብ ዓራት ከይተላዕለ ንስድራ ቤቱ ኣይሕግዝ ነብሱ እያኣሊ ዝኸውን ከምኡ ሲኖዶስ ኤርትራ ከዓ ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ዋላ ሓንቲ ከም ሽግሩ ክርኢ ዘይክእል ንባዕሉ ሽጉር ኮይኑ ተረጊፁ ዝነብር ዘሎ ሲኖዶስ እዩ ማለት እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ እንሆ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣመንቲ ኩሎም ዝኩሉ ስደት ክብተኑ ኣብ እስር ቤታት ክበልዩ ከለዉ ኩናት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት በብግዚኡ ክግበር ከሎ ኩሉ ነገር ዓገብ ዘይትብል ቤተክርስቲያን ኮይና ዘላ ብኸምያ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እትዮም ካህናት ወይ ከዓ ዲያቆናት ናይ ቤተክርስቲያን ኣገልገልቲ መነኮሳት ካብ ዝኾነ ቦታ ተገፊፎም ድዩ
بصاوعيت بدبداب ديونا قد سكرنا خلو ብዙሕ ሓጓፍ ዘለና ኢና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብዙሓት አገልገልቲ ሁላት የብላን ብዙሓት ቤተክርስቲያናት አገልገልቲ የብለንን እሞ ንዑ ኢሎም ሃቡና ኢሎም ክመልስዎም ኣይኮነንስ ኣብ ክንድኡ ደብዳቤ ጽሒፎምን ንስኻትኩም ዘይከድኩም ደኣመን ክኸይድ ኢሎም ንመንግስቲ ኣሕሊፎም ዝህቡ መራሕቲ ዘለዎ እዩ ሲኖዶስ ኤርትራ ማለት እዩ ከም ውፅኢት ሕጂ ኩሉ ተኣማኒ ወይ ከዓ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከዓ ተኣማኒ ኩሉ ማለት እዩ ከም ዘለዎ እቶም ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ዝኾኑ ኩሎም እቶም መናእሰይ ኣብ ደገ ወፂኦም ዘለዉ ማለት እዩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከምኡ ደድሕሪኦም ማለት እዩ ክኸዱ ከለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ዝኣክል ካብ ሃገሮም እንዳተሰዱ ከለዉ ሓንቲ መዓልቲ ዓገብ ኢሎም ብሰንኪ ከምዚ ኮይኦም ዝኸዱ ዘለዉ ኣገልገልቲ ዘይብልነን ቤተክርስቲያናት ይተርፋ ኣለዋ ይዕፀዋ ኣለዋ ኢሎም ሲ ولا حد خطابه زي كله سينورسيوم زلوا معناته سلازي صراحة مسرح استسألهم ربهم صراحة كسرحوا زي كله ولا حد شجر قتي مكون كتعرقوا زي كله سويلهم بوتا راح يزوم كوفي لهم زلوا يوم معناته كم تقدمنا نصرنا يوم معناته سينورس قالوا خيتبل صرح عيترن مويت خيتو لك ايتقبرن مقابر اي وردن مالتي حجتاين عندلي كهلولنا عندلي زخلو ندزلنا ግን ንምንታይ ዘይተዓረየ ንምንታይ ስሩሑ ዘይሰርሐ ኢልና ማለት ብዙኾነ ግን ተስፋይት ቁረፁ እቶም ኣመንቲ ኩልኩም ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ክሳብ ታራ ሰባት ዘለና ኩልና ካብ ዓበይቲ ክሳብና እሹ እቲ ሃይማኖት ንኩልና ማዕረ ስለ ዝብፅሓና እሶም ደኣ መራሕቲ ላዕለዎት ናይ ቤተክርስትያን ተሓተቲ ኮይኖም እምበር ንሳቶም ሓላፍነቶም ኣብ ዝረስዕሉ ስራሖም ኣብ ዝገለፍሉ ግዜ ኩላትና ኣብቲ ዘለናዮ ናይ ምስራዕ ከምቲ ኣብ መላእክቲ ዝተፈጥረ ሽግር ኣነ ፈጣሪኩም ለፍጡራን ኢሉ ሳጥናኤል ከም ፈጣሪ ገይሩ ንነብሱ ተኣሽሙ ክገብር ከሎ ከም በዓል ቅዱስ ሚካኤል ከም በዓል ቅዱስ ገብርኤል ኩሎም መላእክትን ከኣንቁም በህላዌነ ዝተናእምር ፈጣሪ ነይሎም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም እግዚአብሔር ስጋብ መጾም ዝጸንሑ ኣነ ንስኻትኩም እውን ኮሚና ክንከውን ዘለና ማለት እዩ ከምቶም ምስ ሲኖዶስ ኮይኖም ንህዝቢ ዘዋርዱ ንህዝቢ ዝቁጥቁጡ ንህዝቢ ሽግሩ ዘናውሑ ዘለዉ ዘይኮነስ ምስቶም ፈጣሪና ስጋብ ንመጻዕ ዓቕሊ ምግበር ንተዓገዝ ዝብሉ مساعتهم كتصنعوا لكم مالتي أب كله عالم زلهم نزوج كريستيان نزل مسجد تصنعوا زلهم كلهم مالتي وازا يكونن قليل نجار يكونن مالتي وردنا زلوا نجار قليل يكونن عبي فتناء مالتي لذي سقاب حجون نزي أنا فتعرفكم ولا فطران زلوا تعشموا تخطي لهم زلوا بزحاتهم سينودو سايق جاعن تخكلالو ندابلو زنور زلوا بزحاتهم مالتي لذي نعرفهم እግዚአብሔር አምላክ አይነል ጎራም ይፈተሎም ብንስሐ ዝምለስሉ ግዜ ይሃቦም ግን ናይ ሲኖዶስ ዘሎ ሆነታት ግን ጸላኢኻውን አይትምነየን ማለት እዩ ኣብቲ ኮመንት ታይ ዝብል ነይሩ ብውልቀ ሰባት ዝዝወር ውልቀ ሰባት ማሕድሮ ድላይም ዝገብሮ ሲኖዶስ ዘሎ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ቆሚ ማለት እዩ እሞ ሲኖዶስ አይጋገን ተከክልዩ ትብሉ ሰባት ካ ተጋገዩ ለኩም ማለት ተጋገዩ አለኩም ሲኖዶስ ኤርትራ እንታሆን ዘይጋገራ ታሆን ዘይጋገራ እንታይ ክደግም ደለኹም እንታይ ክደግም ደለኹም ገዳማት ዓኔን መራሕቲ ሃይማኖት ተሰዲዶም ህዝቢ ተሰዲዶም ኣፈቀዱ ሰብ እውን ብዝተፈላለየ ምክንያት በሃንደበታዊ ይኹን ተኣሽሙ ብሕማም ሞይቱውን ስጋብ ኣብ ዓዱ ኸይዱ ዝረይሳዚ ኣይቀበር እንዳተባሃለ ዋላ ሓንተ ጣብቕ ሰሚዕና ንፈልጥን ማለት እዩ ትኽክል የለኻ ተጋግኹም ኣለኹም ዝንዝን ኣስተኻኽሉ ናይ ቤተክርስትያን ሕጊ ስርዓት ይከበር ንዝበሉ ከም መናፍቃን ቆፂሮም ዝኸር ዘለዎ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ኣሽሓት ቤተ ክህነት ኣሽሓት ኣመንቲ ነዚ ክንደይ ኣማኢት ቤተክርስትያናት ዘሎ ኣብ ደገ ከም መናፍቅ ገይሮም ዝቕበር ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሲኖዶስ ስራሕ ነዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ዘይኣመንቱውን ሚንካ ምሂርካ ኣብቲ ትክክለኛ መገዲ ምምፃእ ስራሕ ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እሱኦም ክጉስጉስ ዝግብኦም ነይሮም ንካህናት እሱኦም ክእዝዝዎም ነይርዎም
أتوم أمينهم زلوا أمنتي منان نبي تغشان سبعتون بيتغشان كيدم قدس قربان كيتقبلوا كيملسوا قدس قربان صنيعهم كنبرو مقبار نسوين يركبوا سنتهم مالتي هجي أقوم يلون مالتي بس سلام تاي قدس قربان زي كبر نخاي كبر كأم مهران سلز حامكم يخطب مهار لكم إلى ما يكون زوجس مالتي أتوم عرا زي كبر الصوم منافق عليهم الصوم كحرت هاجر يوم الصوم كمزيوم كل يوم سيد زلت ملقات المصدر دابتات كومي مالتهم سلازي الله إلكم بقوم تزانعوا زلهم سبعات أو تريكم زلهم كهنات يكون دياقونات يكون كلهم أبنتي أبغى جام قدر رئيسكم كم زلهم فلتوا مالتي نحنا قبرتنا حدثين إن تقولكم الصمز والو كله تخكر جاكم سينو بسايقا جنز بحال زربات جيجايو جن عجبيلنا خا نعتذر كلنا مقدي كم أتصو خمسة لو مسرح نايكلاتنا قديتا إمالتيو سم زي عريت خونم كا نقوم ببهلاوين عبد زلنا يقع صنيعنا ننبر حانت مع التخوق في إمالتيو تلوتي كمتسي زي ترفيو لو تزمت سجن بخمي لو تزمت سي مسلكم ندحر أنا نسخاتكم لومي عقب ندابل ناس إحنا يمحايش يتعرى كم تخكلنا كم تحقن سرعات غيرنا نخيد زبل تقوى من ترلق إمالتيو انت زي كوين نقول كان دحر صبون نزل تخكر دحر كوين تخكر غيرهم كا ترغيس كا هاتنبركم إذا تدحر زمصون كوم يزغبركا معناتي مو كوران زوي تسيان سينودوس كموت خبر يكون ندلي ግን كعرف محايش كمتي ابوتاتنا زصنحو كوينو خيد ግን ندل معناتي حج ግን ابيد ولك سبات ابيد منغستي ወዲቁ እንሆ ንቤተ ክርስቲያን ካብ ተስፋ ዝህባ ተስፋ ዝኸላ ነገር ይበዝሕ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ደገውን እንዳበጻኻ ኣክንዲ ኣታዓሪካ ዋሂድካ ምኻድ ተጠንቀቕሎም ረሓቅዎም እንዳበልካ ምኻድ ኢና ዘለና እምበር ወላ ሓንቲ ኣብነት ኣብዚ ቀረባ ግዜ መፅኦም ነይሮም ይበሃሉሽ እንታይ ገይሮም ከይዶም እስኪ ኣነ ዝፈልጦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ተሓድሽ ነገር ኣሎ ዝበልኩኹም ናብኡ ክንመፅእ እንድሕር ደኣ ኮይና ንብዙሕ ዓመታት ማለት እዩ ሲኖዶስ ኤርትራ ዘይጋገ ትክክለኛ እዩ ዝውስኖ ውሳነታት ኩሉ ንቕበሎ ካብ ኣቡነ እንጠኒዮስ ንሶም ይበዝሑ ስለዚ ሶም ትክክል ኣለዉ ኣቡነ እንጠኒዮስ ከዓ መናፍቅ እዮም ኢሎም ተቐቢሎም ናይ ሲኖዶስ ኤርትራ መልእኽቲ ጥራሕ ከመሓላልፉ ዝፀንሑ ሰባት ማለት እዩ ሕጂ ኣገርግሎቶም ወዲኦም ተቐይሮም ኣሎ ማለት ቀይሮም ኣለዉ ደብዳቤ ጽሒፎምሎም ኣለዉ ካብቲ ዝነበርዎ ስራሕ ኩሉ ተኣልዮም ከም ታራ ካህናት ኮይኖም ክኸዱ ከም ዘለዎም ገይሮም ኣለዉ ኣብ ክንዳኣቶም ከዓ ካልኦት ሰባት ተኪኦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ዓብ ለውጢ እዙዩ ማለት እዩ እዙዩ ሕጂ ብምንታይ ለውጢ ኢልካዮ ክትብሉ ትኽእሉ ማለት ፅቡቕ ለውጢ ይበልኩኹም ገለገለ ሰባት ሕጂ ፅቡቕ ለውጢ ዝበልኩም ጌርኩም ወሲድኩም ዓብዪ ለውጢ የለ ማለት እዩ ዓብዪ ለውጢ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክኽተልዎም ዝፀንሑ ንፈጣሪ ወይ ንሲኖዶስ ገለ ንታእሽሙ ዘይኮነሲ ነዚኦም ክኽተሉ ዝፀንሑ ሰባት ብዙሓት እውን ከም ዘለዎ ክትፈልጦ ትኽእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ንሶም ዝዕበርዎም ማለት እዩ ንሳቶም ዝበልዎ ትኽክል ኢሎም ዝኣምኑ ማለት ነቲ ሓቂ ዘይኮነስ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ጥራሕ ዋላ ጌጋ ይኹን ንሶም ዝበልዎ ትኽክል ኢሎም ዝኣምኑ መራሕቲ ሃይማኖት ክንደይ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ብፍላይ መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከዓ ኣብ ትሕቲኦም እውን ህዝቢ ስለ ዘሎ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ እቲኣቶም ተሰዊጎም ደስ ኣይብሎም ፅቡቅ ኣይስምዖምን ማለት ነቲ ሲኖዶስ ብርሑቕ እዩ ዘሎ ኣይፈልጥዎን በቲኦም ገይሮም ዝፈልጥዎ ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ሰበዱ ካብታ ኣትዮማ ዝነበሩ ኣረኣያ ውፅእ ኢሎም ክሓስቡ ክጅምሩ እዮም ማለት እዩ ክሓስቡ እዮም ነቶም መናፍቃን ዝብሎም ዝነበሩ ነቶም ገለ ዝብልዎም ወይ ከዓ ናይ ሲኖዶስ ኤርትራ ሕግን ትእዛዝን ዘይቕበል ንሱ መናፍቅ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ክልተ ግዜ ክሓስቡ እዮም ምክንያቱ እንታይ ክትመፀም መሲልኩም እቲኣቶም እንድሕር ተዘይተቐቢሎም ሞት ካብቲ ስልጣን ምውራድ ብዙሕ ዓመቶም ስልጣን ስለ ዝፀንሑ ከም ድላዮም ይገብሩ ስለ ዝፀንሑ ዘይክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ዘይክቕበልዎ ይኽእሉ እዮም ሽዑ እንታይ ይኸውን መስለኩም ኣብ ክልተ ሓሳብ ገሊኦም ምስቶም ሕጂ መፅኦም ዘለዉ ሓደስቲ ክኾኑ እዮም ምክንያቱ
كل جزء مسينورس زبلو قوم عند مركز زلهم سبعة كأس لذي سانو كل جزء مسينورس ناخذ اليوم سينورس أي كاجن عبر زوم هجواري دم زلوا وصلوا سقوم تون تخكليو كوصل لها نصب زبلو سبعة كهلو يوم قال يوم كا زيادة يوم تخكلني كات نصوم اليوم سجى بيجي نحومنا سجى بيجي نمنافق عن صرفهم زنورون وعلى الشوصون وعلى كم وصل ترجع كم دابت سحب زنور زيوم اليوم زبل كا أي سان مالتي أجي زيت هاي قبر مسلكم لازم كرتي استفعل عليه حساب أمونغو تحكينا نذكر الرأي يجمرمو نتاعي خون شعو نتذكرنا ما قدر وزحات صعوبة مالتي لكس زوم قدامو تستفعل يسي سنورس إرتران وعلو زي كوننا عنا خم حضرنا يكلنيو إلونا يبعلهم محدرا زغلو يسي إذا ما قدرت زيت رأي ومنيري يلوم كحسوس قبري مالتي ስለዚህ እዚ ዓብለውጥ እዩ ጽይዎም ሰኒሕ ሓከ ካብ ጥቅም ብዛት እንተቢሎም ኣብ ስለ ወንሓንቲ ኣብ ክፍተት ስለዘይ ጸንሐ ዝኹል ነገር ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ለዚ ምፍላይም ዘይኮነ ደስ ዝብለና ካብቲ ዝነበሩ ውፅእ ኢሎም ሲ ነቲ ሓቂ ናይ ምርኣይ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ሕጂ ስለዚ ብመንፅርቲ ብዙሓት ነቲ ሓቂ ዝፈለጥዎ ሲኖዶስ ኤርትራ ናይ ምቅያር ዕድሉ ከዓ ብኸምኡ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ بس دجزر كل نحط قائمون بس مسيهم نحسب سينهم تايخون دكنا يخون زبالكم نخون زبالكم محاك نيرو من قصة جديد النمبر أبنون تاني سكوت كلني أبنيرهم تايد جيرهم نايم حبون عندهم حاون عندهم رايس ما ونسوع هم يخون عبد قدامهم كنا كبيرنا يوم إلهم ناب تعرف مخلص يوم مالتي ناب تتخلني زخانة مجدي كملص زقبر زخانة قليل لوتي أيقونن صبوا لو تمارت هيكونن جن كأ عم حماق زركب صبوا إن شاء الله زي مالتي تقوم بان كم زعلت كفترة مفتارو صبوا نجاري مالتي ما صبوا تزهلوا سئلهم تفائرهم تزهلوا جن زحمة قاعد تصل نيرام مالتي زحمة قاعد تصل نيرام سلزي أقعد عمي بوشت مسمار قوم لهم نجارهم نيرام سبعة دحار يتبولون بر لو طلعوا لونا وحراي صبغ الناي مالتي صبغ لوط جلخ تاشمو تسبيه زي كونكوسي كابت صويلو زنورس زول لوط مبالو مو كبران حزب كريستيان بس تسمع زلو نجر نحقوس مالت زي كونه جن كا حماق كساب زغونه تزلو خناتاتون بتحماق غيرو صبغ كمص سلازخل بزيو لذي كلهم مرحت هيمانوت عبداللهم تصنعوا كلاتنا حزبنا خيطفق حزبنا تسفا خيقرص حزبنا كيغوي حزبنا خيفالاله حزبنا ካብ ቤተክርስትያን ከይርሐ ካብ ስቦ እንደም ከይርሐ ዝከኣለና ኩሉ ክንገብር ክንጽዕር ኣለና ማለት እዩ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ዘለኹም እቶም ህዝቢ ከዓ ኣጀኹም ጽንዓትኩም ማለት እዩ ብዘይ ሲኖዶስ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለዎ ከምዚ ኢልካ ስጋፍ እጅ ምንባር ናይ ብሓቂ ህዝብና ናይ ብሓቂ ኣማኒ ስለ ዝኾነ እዩ ጽኑዕ ስለ ዝኾነ እዩ عرفو أصنعو ولدو زصنعو هايمانوت أبا رئيسوس خيزلو صنع سلا زخونه مالتيو نتوم سينودوس ون تخكل يو نداول السعبون أين حزلو مننا مالتي أين حزلو من صبو غيرو سلا زيت ردو ميكا مونتان قبر جيغا سلو كنا بينا مخن وص زبلو تحاد تخكلنا مقد زيت رأيو كابا وصاي أماراسي زلو خوين زيت سمعهم كوينهم دأمبر هايمانوتهم كحيدو مالت سلا زي كونه نتوم زو عين حزلو منا توم مرحت هايمانوت كن هجول كلتا غزي حسابو مالت عقب نبلزلنا حقي انت رجعت كايوسي تملسو يرصكا خمس بولو ابن انطونيوس از سلا زخونه يي مالتي باب غزيهم كلهم انت جغنا انت نفع انت خمس بحال نيركم حانت معلتكم كمزي اون كتغاطمكم تخيل سلا زخونت نتي حضرا ذهبكم እግዚአብሔር አባቀይ حلو زولكم أو مناطقكم ترهبكم سلام وداتات صنيعكم كتنورو علىكم نستوسن غزي انتي عدناهن اتو انت ريسانان عدق اتهم كبر قاللكم بهلواتكم كلكم نايم تاعي تحسب مالت እንጂ كم حدا عاد ነገር سنكم غيركم زلهم زم زلو هجي زي مرحتي سيوم غيرم صنيحم مالت حزبي ابينا ስለዘሎ ናፍቶም أسر أبن أنطوني زخطة لخيط سلزلوس قال حالفا قبرولنا تباهيلو تحالفا تغيير زلو ريساناتهم نعد غيئاتو زولي مالت ريساناتهم نعد غيئاتو حرقين خاب أخاتكم غيرو خمزي تباهيلو بخال
بعين منفس يكون بعين السجات رأيه يتغير زلوا بزحاتون أب عدم استخلكلو كنداي مبلتاع زغط أمم አለው ማለት ይሞ ስለዚህ ክብራን ህዝበ ክርስቲያን አጀዋትኩም አብነትኩም ጽንዑ እትለውጢ እዚ ነይሩ ማለት እዚዩ خرينا ከመይ ከም ዝውዕብል ናብ ገጽ ከም ዝኸይድካ ክንሪኤና እግዚአብሔር ብስኩላትና ይኹን ይቀኒየለይ ወስዋል ለእግዚአብሔር